asking you take care of yourself first. And the world does not need an explanation. You have to do things for you. Because the most potent message in your lifetime is you. Mauni ang mga pulong nga labing gipasundayag pagsaulog sa National Mental Health Celebration sa Department of Health Central Visayas, Center for Health Development pag October 13 to 14, 2025. Uban ang tema nga kalinga para sa komunidad sa panahon ng kalamidad. Ipatigbabaw ni ini ang importansya sa pag-amuma ug paghatag og saktong pag-amping sa atong kaugalingon. Ilabi na sa panahon nga moigo ang dili malikayang katalagman. Nagtinguha ang programa sa pagpadasig sa mental health wellness and awareness, ilabi na sa kaugalingong mga empleyado ni ini nga gaalagad sa katawhan. Maong sulod sa duha ka adlaw, adunay lain-laing mga kalihukan nga naghatod og kalipay ug higayon aron makarelax ug makapamalandong ang mga empleyado sa maong ahensya. Usa sa mga nakabatun sa maong relaxing activities mao kini si Ma'am. Matod niya, relaxing ug makalipay kaayo ang libreng massage. Gaan akong paminaw sa akong likod. Nindot na siya. Gaan sa tanan, gaan sa paminaw. Yehe! Apil pod sa maong mga activities, mao ang Bring Your Pet Day, yard sale, massage therapy, makeover workshop, photo booth, Zumba, yoga session, ug art therapy. Labing importante pod ang paghatag og debriefing sa mga responders ug ang pagpahigayon sa mental health talk. Tungod sa activities, nahatagan gyud og higayon ang mga empleyado nga magpahuway ug muginhawa. Importante lang kini aron mas mapahingusgan pa ang mental health wellness sulod sa maong ahensya. Maong atong ipadayon ang maayong panglawas sa 7 kay sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.